Mga kapatid, happy fiesta, Angeles, no? Yan, nandito tayo ngayon sa loft ni Gambawas lang, no? Ayan, Gamukoslan na, bakit? Meron tayong kalagyo. Yan yung buri kong mamasyal, so ay, panihating libreng hayop. Ano yan, Soy? May gumol. Mike Yung? Tayong bloodline ng nilikatin eh. May gumol, cross Venstra. Mike Yung, Binstra. Bali, may estimate lang kanini-nining. Alila. Kaya naman yan. Turbo Flight. Cross 35k naman yan. Takot po yun. Ah, turbo plate. 35k. Yatin yan po yung isa lunes. Sa tingnan. Ayan. Ining kasantingan na ning mama siya, yung mga soy. Sabi ni ating panegip bird. Mga pang Nortilla pa mo, sakto oh. Ayan oh. Ayan. Ganyan mamuraw na niyo. Quality. Kaya sana. Thank you.